सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर शुरू हुई राजनीति की खबर आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन दिनों प्रधानमंत्री जब 6 दिन के भीतर 6 राज्यों के दौरे पर हैं, तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचने वाले हैं। उससे पहले टीएमसी सरकार के मंत्री ने पीएम का नाम लिए बिना कहा कि जिनके खून में गर्म सिंदूर बह रहा है, वो अब सिंदूर का व्यापार करने के लिए दूर दूर तक भाग रहे हैं। मंत्री उदयन गुहा के बयान को सेना के ऑपरेशन सिंदूर का अपमान बीजेपी ने बताया है। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য একেবারে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ছুটে আসছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এইভাবে মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে, ধর্মীয় বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না।